Boas-vindas! Nós somos Luiz e Malu Malaquias e juntos servimos a Igreja Cristã Internacional de Campinas. Sim, é uma alegria estarmos juntos nesse jubileu virtual, portanto, sejam todos bem-vindos. Essa sessão da América Latina é no nosso jubileu de missões mundiais. Então eu quero animar você, porque se você está assistindo essa sessão, você faz parte do time que está responsável por evangelizar toda a América Latina. Sim, e agora podemos não só nos alegrar juntos, mas também sonharmos o sonho de Deus, que é perfeito. Exatamente, vamos ver o sonho de Deus nas Escrituras. Sim. Abram comigo em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3. A Bíblia fala: Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que alegria podermos sonhar o sonho de Deus, que é que todos os homens sejam salvos. Esse é o maior e melhor sonho que nós podemos ter. Sim, eu queria inspirar todos os irmãos e irmãs a desfrutarem esse tempo, a crescerem em fé e também em sonhos para Deus. Porque, como diz a Escritura, o sonho de Deus não é condicional. Então, ainda que o mundo está de ponta cabeça, Deus segue sonhando. E os filhos de Deus aqui na Terra também seguem sonhando. É tão especial saber que Lima, no Peru, segue sonhando. Desde o início do ano até agora, 6 homens e 6 bravas mulheres tomaram a decisão de serem batizados. Em especial, o nosso irmão Heiser, que estava em um grupo no Facebook procurando ajuda espiritual. Olha que incrível! Ele queria saber como orar e jejuar. Foi aí que nosso irmão Christian, da Colômbia, contactou Heiser com os discípulos de Lima. Ele estudou a Bíblia e hoje é seu irmão em Cristo. A região leste da igreja em São Paulo também segue sonhando alto. Tão alto que depois da quarentena vai ser impossível para eles se reunirem nos locais habituais de cultos presenciais, por conta do crescimento da região leste junto do grupo no ABCD. As duas juntas somam hoje 129 discípulos totalmente comprometidos para Deus. Amém. Dentre eles estão Anildo e Marine, que foram no passado líderes no antigo movimento da região no ABC e agora estão causando um profundo impacto e alvoroço para Deus. Sim, sem dúvida, a região sul e oeste de São Paulo segue sonhando. Só durante a quarentena, 11 pessoas tomaram a decisão de serem batizados e 4 homens e mulheres bravos restauraram o relacionamento deles com Deus. Em especial a história da Maria Fernanda, uma estudante de letras da USP que foi batizada durante a quarentena. Ela estudou a Bíblia em 2018, em 2019, mas só agora, durante a quarentena, ela fortaleceu as convicções bíblicas dela, entendeu o que precisava fazer e de fato foi batizada e é nossa nova irmã em Cristo. Boas notícias também do grupo incrível de discípulos lá em Campinas. Sim. Apesar de a quarentena ter começado somente alguns dias depois dos missionários terem colocado os pés naquela terra, o sonho da missão continua queimando forte no coração dos missionários. O último batismo foi de um rapaz chamado Mateus. Mateus, ele faz mestrado em matemática aplicada na Unicamp. Ele foi convidado para estudar a Bíblia, mas devido à pandemia teve que fazer todos os estudos virtualmente, sem nunca ver pessoalmente as pessoas que estavam estudando a Bíblia com ele. Então, Mateus, ele tomou a decisão de ser batizado depois de ver o incrível que Deus era e ser um discípulo. Então, ele viajou 920 quilômetros desde Campo Grande, no Mato Grosso, onde ele estava passando a quarentena com a família, e foi até Campinas, onde foi batizado e agora é seu irmão em Cristo. Sim, e sem dúvida, a Igreja de Santiago segue sonhando o sonho de Deus. Apesar da quarentena ser super estrita na cidade, com toque de recolher, permissa policial em algumas regiões para sair de casa, os discípulos seguem animados para Deus. E desde março até a última semana, a semana passada, 25 pessoas tomaram a decisão de serem batizadas e 5 restauraram o relacionamento profundo deles com Deus. Em especial, a história da Dona Esther, que foi batizada durante a quarentena e isso inspirou o filho dela a restaurar o relacionamento dele com Deus. E agora, a Dona Esther e o Patrício, mais do que mãe e filho, são nossos irmãos em Cristo. Nossa igreja no México tem avançado poderosamente o reino de Deus. Somente nesse ano eles tiveram 35 batismos. 8 pessoas tiveram a poderosa decisão de se restaurar com Deus e 2 integrações. Em especial, nós queremos falar do nosso irmão Yair. Ele é
líder do ministério universitário na escola politécnica lá no México. Em fevereiro ele viu a mãe dele ser batizada e 2 meses depois, em abril, ele viu sua irmã Mayra e o noivo dela, Alberto, no mesmo dia, se unirem a Cristo por meio do batismo e se unirem no matrimônio, e agora eles são seus irmãos em Cristo. Sim, e sem dúvida alguma, a Igreja da Colômbia segue sonhando o sonho de Deus. Só durante a quarentena, 4 familiares discípulos foram batizados. A Alejandra, a irmã da Gabi, o Diego e a senhora Gladys, que são o irmão e a mãe do Andrés, e Alberto, o pai do Daniel. Fora isso, 3 mulheres foram encontradas nas redes sociais e hoje são suas irmãs em Cristo. Em especial a história da Diana, que ficou tão empolgada quando recebeu o convite virtual e começou a estudar as Escrituras, que chamou a amiga dela de quarto para também estudar a Bíblia. Ambas foram batizadas durante a quarentena e agora são nossas irmãs. Em 2020, a igreja no Rio de Janeiro tem experimentado o maior crescimento desde a sua implantação. Uau. Apenas no tempo da quarentena, Deus abençoou a igreja com 11 preciosas almas sendo salvas para Ele. Em especial, nós queremos falar de um rapaz chamado João, que é estudante de engenharia química lá na UFRJ. E olha isso, ele foi convidado para fazer estudos bíblicos pelo Instagram, estudou a Bíblia durante 3 semanas. Sem nunca ter visto as pessoas que tinham estudado a Bíblia com ele, ele foi desafiado a sair de Minas Gerais, onde ele estava passando a quarentena com os pais, e vir até o Rio de Janeiro. Assim como o Eunuco Etíope, ele tomou uma decisão radical de fazer uma longa viagem para então receber o perdão dos pecados. E hoje ele é um discípulo incrível para Deus na igreja do Rio de Janeiro. Família, quantas boas notícias! Que incrível é ver isso! E para nós continuarmos vendo e produzindo boas notícias, eu quero encorajar vocês. Agora nós vamos ter várias aulas. Sim. Vamos anotar os aprendizados que nós vamos ter e vamos tomar decisões radicais. Para quê? Para ver a América Latina e o mundo todo evangelizado para Deus. Vamos fazer uma oração. Amém. Pai querido, Santo Deus, obrigado, Deus, por essa sessão. Obrigado por sonhar com a América Latina, Pai. Estamos tão gratos pelo Senhor, porque o seu sonho é salvar todos os homens. E nós queremos ser homens e mulheres de visão, que sonham pela América Latina. Sonham não só por essas igrejas, mas pelas próximas que vão ser implantadas, Pai. Nos dá um coração de missionários, Pai, a todos nós, porque somos discípulos. Amamos ao Senhor, Pai. Precisamos do Senhor. Pai, por favor, muda os nossos corações. Te oramos tudo, aumenta o nosso amor ao Senhor. Te oramos extremamente gratos, Pai. Obrigado por Raul e Linda, que lideram o setor aqui, Deus, na América Latina. Amamos muito a eles, somos muito gratos pela liderança deles e pelo Senhor estar usando aos dois, Pai. Te amamos muito e oramos tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Buen día, familia latinoamericana. Buenos días, hermanas y amigas que nos están visitando. Es un honor para nosotros con Ale poder compartir esta mini clase con ustedes esta mañana y vamos a hablar acerca de la circuncisión de Timoteo. Acompáñenme a Hechos 16, versículo 1 al 3. Dice así la Biblia: Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Si hay un hombre increíble en la Biblia, ese es Timoteo. Un hombre de buena reputación, de una nobleza increíble, un corazón muy genuino, una fe muy genuina, y un hombre de una alta capacidad para ser entrenado, ¿cierto? Más lo increíble de Timoteo, era un hombre que amaba a Dios y amaba el reino. Amén. Timoteo fue un hombre increíble en el primer siglo. Ahora, en el siglo XXI también podemos ser hombres y mujeres increíbles para nuestro Dios increíble. ¿Cómo podemos imitar a un Timoteo en el siglo XXI? ¿Cómo podemos ser hombres y mujeres de alto impacto que estamos dispuestos a hacer lo que sea para avanzar el reino de Dios en nuestra generación? Con Ale hemos preparado con mucho amor 3 mini puntos para ustedes esta mañana. Amén. Número 1. Si vamos a tener un impacto como Timoteo en el primer siglo, tenemos que entender que la circuncisión más importante es la circuncisión
del corazón. Mira lo que enseña Romanos 3, versículo 28 al 29. Dice así la Biblia: lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Amén. Si pensamos en circuncidar el corazón, desde luego que vamos a pensar en sacrificar. Sacrificar no es fácil, mas es necesario. Pero para animarnos a sacrificar, tenemos que recordar que sacrificamos por amor a Dios y por amor a su gente. En el siglo XXI, la circuncisión más importante que podemos tener, familia espiritual, es la circuncisión del corazón. ¿Qué es circuncidar nuestro corazón? Es básicamente cortar lo que Dios quiere que nos está estorbando y que no debería estar ahí. Los hombres, básicamente latinoamericanos, necesitamos extirpar dos áreas de nuestro corazón. Debemos sacarlas porque Dios no quiere que estén ahí. Número 1, las impurezas. Tenemos mucha tentación a la impureza. Más, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. Tenemos que tener los dedos rápidos para no caer en las redes sociales que nos lleven a impurezas, a ver videos que no son del agrado de Dios, que no son propios del reino de Dios. Tenemos que ser radicales en las miradas en la calle. La impureza, la pornografía, todo eso afecta el carácter de nosotros y no nos permite ser Timoteos en el siglo XXI. Si tú quieres levantarte espiritualmente, hombre, tú tienes que acabar con la impureza. Tú tienes que extirparla de tu mente, extirparla de tu corazón. Tú tienes que cortar las redes sociales que te llevan a eso, los videos, lo que sea necesario. La segunda área que yo veo que nosotros necesitamos extirpar como hombres es el matriarcado. ¿Qué es el matriarcado? El matriarcado es algo que caracteriza básicamente a toda Latinoamérica. El hombre ha decidido bajar, el hombre ha decidido dejar de liderar, el hombre básicamente está dispuesto a descansar para que la mujer suba. Desde luego en el reino de Dios amamos a las mujeres, tenemos increíbles líderes de mujeres en toda Latinoamérica, wow, fenomenales. Más entendemos que el plan de Dios es que el hombre lidere, que el hombre sea la cabeza y que el hombre inspire con su ejemplo personal a las mujeres. El matriarcado está destruyendo todo el hombre latinoamericano. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer en el siglo XXI? Tenemos que extirpar el matriarcado. Tenemos que dejar de ser hombres hipersensibles. Tenemos que dejar de ser hombres perezosos. Tenemos que dejar de ser hombres que todo les duele, que no quieren hacer nada, no luchan por nada. Tenemos que levantarnos por Dios, para Dios, tal como se levantó en el primer siglo Timoteo y estuvo dispuesto a circuncidarse. Quiero dejar a Ale para que comparta a las mujeres. Hermanas, si queremos ser útiles en el reino de Dios, si queremos ser efectivas, también nosotras tenemos que cortar a través de ser espirituales, a través de su espíritu, del espíritu de Dios, también algunas cosas o muchas cosas de nuestros pecados. Pero básicamente también quiero hablar de dos. Una es acerca del sentimentalismo o dejarnos llevar por las emociones. Necesitamos cortar cuando eso no es espiritual. Cuando a veces somos sentimentales y no somos radicales en tratar el pecado tanto nuestro como de los demás, o a veces, por ejemplo, en este periodo que ha sido más convulsionado internacionalmente, difícil, pueden haber muchas emociones que nos embarguen, como por ejemplo la ansiedad. Entonces necesitamos ser espirituales. Para las solteras, por ejemplo, también puede haber una extremada ansiedad por el área sentimental. Entonces necesitamos confiar en Dios y someter eso a Dios. Otra cosa que necesitamos ser radicales en nuestro corazón es con la amargura. Todas tenemos la tendencia o podemos tener tendencia a amargarnos por algo. Por ejemplo, alguna frustración, algo que no funcionó, un sueño no cumplido, puede generar en nosotras amargura. Identifícalo rápido, hermana, porque la amargura es una raíz, es algo profundo que se muestra de alguna manera como otro pecado, como lo que hablábamos recién, incredulidad, sentimentalismo, muchas cosas, la frustración. Hermana,
trabaja en tu corazón y corta con la amargura y con el sentimentalismo. Amén, gracias, mi amor. Quizás tú estás pensando, Fray, yo no lucho con la impureza, yo tengo carácter, y yo soy una hija de Dios que no lucha con sentimentalismo ni con amargura. Bueno, lo que sea que haya en tu corazón, hoy toma la decisión de extirparlo, sacarlo, circuncidar tu corazón y levantarte como un Timoteo o una Timotea en el siglo XXI. Amén. Amén. Ahora, ¿para qué circuncidar el corazón? Bueno, si circuncidamos nuestro corazón, vamos a tener la posibilidad de ganar al máximo posible. Mira lo que enseña a 1 Corintios 9, versículo 19 al 23. Dice, aunque soy libre respecto a todos, de todo me he hecho esclavo para ganar tanto como sea posible. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de ganar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Amén. Pablo tenía una convicción muy fuerte instalada en su corazón. Y es por eso que llamó a Timoteo a hacerlo. Él tenía algo muy claro. Había que hacer todo lo que fuera necesario para ganar al máximo posible. ¿Cómo ganamos al máximo posible? Dice acá la Escritura, si nos hacemos como ellos. Esta ha sido un área difícil para mi familia espiritual. Por mucho tiempo me ha costado bajar para ganar a las personas. Básicamente he querido que muchos lleguen al estándar que Dios quiere, a llevar una vida como Dios quiere, pero cuando estuve revisando esta escritura, yo pude entender otra vez esto más profundamente. La forma de ganar el máximo posible no es solo llamándolos a un estándar alto, sino que haciéndose como ellos para levantarnos juntos y ser más Timoteos en el siglo XXI. Esta es un área que yo tengo que seguir trabajando, familia. Yo creo que he ido avanzando en el último tiempo, pero es un área que tengo que fortalecer. ¿Por qué? Porque si yo circuncido esta área de mi corazón y aprendo que la mejor forma de ganar al máximo posible es caminar con ellos, levantar a ellos, fortalecer a ellos desde abajo, vamos a tener un gran impacto en el siglo XXI. A veces menospreciamos a las personas. A veces nos creemos mejores que otros. A veces nos cansamos del pecado de otras personas. Más ese no es el corazón que tenía Pablo, no es el corazón que tenía Timoteo, ni el corazón de Dios. Sí. Tenemos que invertir en amor y en humildad para ganar al máximo posible. Quiero dejar a Ale que comparta un poco. Hermanas, ¿cómo podemos aplicar esta escritura en nuestra vida? Pablo habla acerca de que él era libre, pero se hizo esclavo de todos. Eso quiere decir que para poder ganar a las demás mujeres que nos rodean en nuestra vida, o también hombres, en el caso de que seas una casada con un esposo no discípulo, necesitamos aplicar lo que dice Pablo, que él se hizo esclavo. Es decir, nosotras necesitamos volvernos unas servidoras, servir a las demás personas. Las solteras, por ejemplo, ya sea universitarias, adolescentes o solteras que trabajan, una de las formas es servir en su casa, servir donde viven, a tener iniciativa para ayudar en donde estén. En donde tú estés vas a tener un impacto si eres una servidora. Por ejemplo, las casadas, como enseñaba Pedro, necesitas no por tus muchas palabras, sino con tu conducta ganar a tu esposo si no es discípulo, con tu conducta íntegra y respetuosa. Pero para las casadas que tenemos un esposo que es discípulo, también el principio se aplica. Necesitamos ganarlo siempre con nuestra conducta. Y por ejemplo, para las hermanas mayores, necesitan tener mucha sabiduría, igual que todas necesitamos, pero por ejemplo, para ganar otras señoras, muchas veces forman amistad. Y es importante que en esa amistad sea una amistad espiritual, que ayuden, que oren juntas, que se apoyen, pero obviamente evitando caer en cosas no espirituales como los chismes. Entonces, hermana, podemos todas, igual que Timoteo, ir más allá de la obligación de lo que era exactamente lo que se le pedía. Él fue más allá circuncidándose. Nosotras podemos ir más allá sirviendo a todos los demás. Gracias, mi amor. Entonces,
Vamos a circuncidar nuestros corazones, ¿amén? ¿Para Amén. qué? Para ganar al máximo posible, pero también porque nos va a llevar a la vida eterna. Mira, tercer mini punto, la Amén. circuncisión del corazón te lleva a la vida eterna. Nuestra última escritura aquí en Mateo 19, versículo 27 al 29. Dice así: mira, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, le reclamó Pedro. ¿Y qué ganamos con eso? Les aseguro, respondió Jesús, que la renovación de todas las cosas. Cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Tenemos que cambiar, familia espiritual, nuestra percepción del sacrificio. Cuando pensamos en sacrificio, solamente pensamos en el costo. No, hay un premio increíble, hay una bendición increíble. ¿Cuál es? Si sacrificamos en la tierra, si dejamos nuestras carreras universitarias, y años atrás nosotros y Ale dejamos nuestras carreras universitarias, si dejamos increíbles trabajos, y años atrás con Ale dejamos increíbles trabajos, si dejamos lo que sea que nos quiere liderar el corazón, ganar el corazón, o lo que consideremos de mucho valor en la tierra, dice acá la Escritura que vamos a recibir un premio, vamos a recibir mucho más. Pero lo más importante que un hombre y una mujer puede recibir en la tierra es la vida eterna. Morir y encontrarnos con Dios. Entonces, ¿la circuncisión del corazón vale la pena? Absolutamente. ¿Vale la pena trabajar duro para ganar el máximo posible? Vale la pena. Amén. ¿Vale estar dispuesto a dejar carreras, familia, trabajo, lo que sea, para hacer la voluntad de Dios y construir un movimiento de verdaderos discípulos en el siglo XXI? Vale la pena. Sí. ¿Por qué? Porque podemos obtener el premio más importante que un hombre y una mujer pueda obtener en la tierra. ¿Cuál es? La vida eterna. Entonces, familia latinoamericana, vamos a hacer de la circuncisión de Timoteo no solamente una linda historia del siglo I. Vamos a imitar su sacrificio, Amén. vamos a imitar su radicalidad Sí. y la vamos a traer al siglo XXI. Eso. Necesitamos más Timoteos, necesitamos más Timoteas que quieran hacer cosas increíbles por Dios y para Dios en el siglo XXI. Aquí te animamos esta mañana: circuncida lo que sea de tu corazón para que puedas servir a Dios, ganar al máximo posible y estar un día más cerca de la vida eterna. Al Dios que nos permite circuncidar cualquier área de nuestro corazón. Al Dios que nos permite ganar al máximo posible. Y al Dios que inmerecidamente nos da la opción, la oportunidad de ir al cielo y estar con Él y obtener la vida eterna, sea toda la gloria. Olá a todos, meu nome é Renato. Eu sou Maria José. Nós somos da Igreja de São Paulo e cuidamos da região leste e também ajudamos a cuidar da região ABCD em São Paulo. Queridos hermanos que hablan en español, nosotros vamos a predicar en portugués, pero despacio para que todos puedan compreender. Você já deve ter escutado alguma vez sobre liderança central. Mas talvez você ainda não entenda profundamente qual a importância de uma liderança central na igreja. A mesma importância que nós vemos na palavra de Deus quando nós vemos exemplos de liderança central. Por isso, o título da aula é Os Efeitos da Liderança Central. E a escritura que nós vamos ler está em Atos capítulo 16, do versículo 4 ao 5. Atos 16, do 4 ao 5, que diz o seguinte: mas nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Cresciam em número cada dia e também eram fortalecidas na fé. Primeiro eu vou explicar um pouquinho o contexto, depois minha esposa vai compartilhar um exemplo. Mas o contexto aqui é o seguinte: em Atos 15, um capítulo antes desse, houve um concílio, houve uma reunião entre presbíteros e também evangelistas. Por que eles fizeram uma reunião em Jerusalém, que era a igreja mãe na época? Porque começaram a ter problemas nas igrejas que estavam fora da Judéia.
Quais eram os problemas? Gentios começaram a ser batizados. Em Atos 10, não sei se você se lembra, mas a igreja, o reino de Deus já chegou para os gentios. Quem eram os gentios? Eram todos aqueles que não faziam parte, que não eram o povo judeu. Então, por eles terem sido batizados, estarem sendo batizados, o que acabava acontecendo? Eles não estavam de acordo com os costumes, nem conheciam os costumes, as observâncias das leis dos judeus. Então, qual era a questão? A questão é, será que eles precisavam estar debaixo da lei? Será que eles precisariam absorver os costumes judeus? Então, essa era a questão. Então, em Atos 15, fizeram um concílio e lá tomaram algumas decisões, amém? E quem deu a última palavra, por incrível que pareça, foi o irmão de Jesus, que estava vivo naquela época, Tiago. Ele deu a palavra final e ali o grupo de presbíteros e evangelistas tomou algumas decisões. E depois de terem tomado essas decisões, dessa liderança central, o que acabou acontecendo é que eles foram e viajaram para as igrejas, principalmente lá onde os gentios estavam. E nessas viagens eles transmitiam, como nós vemos aqui no versículo 4 do capítulo 16, transmitiam aquilo que foi decidido. Então esse era o contexto e Maria José, minha querida e amada esposa, ela vai compartilhar com vocês algo pessoal da infância dela e nós aí vamos tirar um exemplo. Amém! Muito bom estar com todos vocês nessa conferência global, então isso é muito, muito poderoso, né? E pensar que nós estamos aqui com nossos irmãos da Colômbia, do Peru, do México, do Chile, de todo o Brasil, né? De Campinas, Rio de Janeiro, que incrível, que poderoso! Então, irmãos, é muito bom poder falar da palavra de Deus e praticar o que está nela. Então, isso para nós é muito incrível. E por isso nós estamos aqui nessa conferência. Porque temos obedecido a palavra de Deus. Isso é muito poderoso. E eu quero compartilhar algo que aconteceu quando eu era criança, né, para cada um de vocês. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos. E na minha casa tinha uma bicicleta. Só que essa bicicleta estava sem freio. E meu pai já havia falado que não era para usar a bicicleta até que ela fosse consertada. Mas eu, um dia, peguei a bicicleta e saí. E pensei, vou dar só uma voltinha, vai ser rápido. Só que eu fui muito longe, muito longe. E de repente, eu estava numa ladeira. E a bicicleta sem freio. Eu tinha que escolher, ou eu ia cair num monte de entulhos de construção, pedra, areia, ou eu ia em direção a uma carroça que estava cheia de folhagens. Eu fui em direção à carroça. Tinha um senhor empurrando uma carroça e eu fui cair com tudo em cima das folhagens. Enquanto eu estava indo, eu pensei, uau, eu não deveria ter desobedecido meu pai. E com certeza, a liderança do meu pai na minha família foi muito importante para cada um de nós. Para mim, para os meus irmãos e também para minha mãe. Então, mas às vezes eu desobedecia. Uau! É verdade, que criança já não desobedeceu os pais, não é verdade? Mas uma coisa interessante é o seguinte, na família da Maria José, tinha lá o seu José e a Dona Maria. Maria José, seu José, Dona Maria, que eram os pais da Maria José. E Maria José eles são em 8 pessoas. Maria José tem 7 irmãos. E algo interessante é o seguinte, porque imagina só, se cada um dos irmãos decidissem por eles mesmos o que era necessário, o que eles precisariam fazer. Imagina se eles decidissem por eles mesmos a conduta que eles precisavam ter desde crianças. Provavelmente eles correriam muito risco de vida, né? Uma vez que Maria José desobedeceu os pais, ela correu risco de vida, quase morreu. Interessante isso. Então a liderança central da família, normalmente das famílias, é o pai e a mãe. E por serem liderança central, eles dão instruções porque de acordo com aquilo que eles pensam que é correto. Não é verdade? Por isso que a família funciona. Amém? Família funciona. Sim. E também a igreja é comparada a uma família. E por sermos a família de Deus,
também precisamos de uma liderança central. Quem que é o líder supremo? Jesus Cristo, amém? Ele deu a vida pela igreja, mas ele instituiu e deixou para cada um de nós pessoas para terem responsabilidades, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala de liderança central, que é muito importante para que a igreja seja fortalecida e também cresça. Da mesma forma na igreja, nós precisamos de ter uma liderança central para estarmos unidos. Se cada um for autônomo e pensar do seu jeito, da sua forma, criar sua própria teologia, a sua própria ideologia de como devem ser as coisas, a igreja não cresce, a igreja não avança. O reino de Deus é para ser avançado, para nós avançarmos o reino e ajudarmos as pessoas a conhecerem a Jesus. Então, por isso, nós precisamos de uma liderança central. Só que nesse mundo, esse mundo está repleto de divisões entre as igrejas. Esse mundo está repleto de maus exemplos nessa área. Por quê? Porque as pessoas, por natureza, elas são o quê? Autônomas. E olha só o que aconteceu aqui em Atos 15, eles tomaram a decisão e todos foram fiéis à decisão que os apóstolos tomaram. Por isso que nós vemos na igreja de Atos um grande exemplo de como nós devemos ser, daquilo que nós precisamos fazer. Nós vemos uma igreja que cresce em número, nós vemos uma igreja que expande territorialmente, nós vemos uma igreja em que as pessoas eram, por meio do discipulado, por meio do ensinamento, ensinadas, fortalecidas. Por quê? Porque existia uma liderança central. Infelizmente, igrejas que não têm liderança central e são autônomas, são igrejas que normalmente são diferentes em cada local, em cada país. E o problema é que, se uma igreja não tem uma liderança central, os discípulos também vão ser autônomos. Os discípulos também, sendo autônomos, o que acaba acontecendo é que esses discípulos não vão produzir os frutos que a Bíblia fala que nós devemos produzir. Tanto o fruto do Espírito, quanto também os frutos que é a nossa reprodução, que é a multiplicação dos discípulos. Isso é incrível por quê? Por que a igreja cresce tanto? Por que nós somos conhecidos por uma igreja que cresce, discípulos, fazendo discípulos? Por que será? Uma das coisas é porque nós temos uma liderança central e Deus abençoa isso. Amém? Maria José quer falar mais um pouquinho? Sim, o crescimento saudável de uma igreja, né? Então, isso é muito importante. Pensar que nós podemos crescer de maneira saudável, nos fortalecer na fé, unidos, né? E sim, temos que ter líderes. Líderes ajudam muito. Na verdade, sem líderes o povo perece, não tem como. Então a gente precisa. E Deus levanta os líderes. Eu tenho muita convicção disso, de que Deus levanta os líderes e que o nosso crescimento é saudável também por causa disso, né? E esses líderes obedecem a quem? A Jesus, como nós. A diferença é que eles têm uma responsabilidade maior, né? De guiar esse povo. Então, Deus sempre levantou líderes em toda a história da humanidade. Deus levantou líderes. Então, entender o conceito de liderança central nos ajuda a entender o plano de Deus para a igreja dele, né? Então, eu quero encorajar, né, a cada um a entender esse conceito e apreciar, porque isso é amor de Deus por nós. Eu, particularmente, sou muito grato pelos nossos líderes na igreja. Normalmente, pessoas têm um pouco de receio em expressar sua gratidão pela liderança, porque pensam assim, nós temos que dar glórias a Deus, nós temos que honrar o nome de Deus. Mas sabe, temos que falar de pessoas também, porque a Bíblia ensina a darmos honra a pessoas fiéis, a pessoas que nos conduzem. Se você abrir lá em Romanos capítulo 16, você vai ver lá uma lista de pessoas que Paulo levanta. Não é errado falar nomes de pessoas. Errado, sim, é tirar a glória de Deus. A glória sempre vai ser de Deus. Mas isso não impede eu de ser grato também às pessoas. Especificamente, Maria José e eu somos muito gratos a Raul e Linda, sim, que dão o coração aqui em São Paulo. Sim. Uau, eu vejo a intensidade deles, o amor deles a Deus. E eu quero aproveitar para expressar o meu amor para o Raul e Linda. Muito obrigado por vocês. E também a liderança do nosso movimento, Keep Helena, sim, que tem também dado coração à intensidade deles na palavra
de Deus. Uau, isso nos inspira muito, né? Ver a liderança e ver uma liderança unida e ver as pessoas unidas no propósito de fazermos discípulos. Esse é o segredo da igreja crescer. E por falar em crescimento, queria falar um pouquinho aqui da região leste, amém? Deus tem sido assim incrível aqui na região leste. Nós começamos a região leste com 16 discípulos em 2013. 16 pessoas aqui na região leste. E Deus tem abençoado tanto, não só por termos uma liderança central, mas temos o comprometimento também como discípulos de fazermos a vontade de Deus, de sermos discípulos completamente comprometidos. E Deus tem multiplicado os discípulos aqui na região leste da Igreja de São Paulo, amém? E começamos o ano de 2020 com 106 discípulos, amém? E, para nossa surpresa, durante a quarentena, num momento tão improvável que nós nunca pensaríamos que iríamos conseguir batizar pessoas em quarentena, pessoas têm sido batizadas na quarentena. E já chegamos, de janeiro até agora, a 130 discípulos da região leste. E também toda a Igreja de São Paulo está crescendo. Sim. Todo o movimento está crescendo para a honra e para a glória do nosso Deus. Como é bom poder ter uma liderança central, como é bom poder saber que Deus está nos abençoando pelo nosso coração, disposto a sermos comprometidos a eles. E a Deus sejam sempre dadas todas as glórias. Amém. Amém. Buenos días, querida familia. Mi nombre es Danilo Bataglín y es mi querida esposa Carolina. Y nosotros tenemos el privilegio, el honor de servir la iglesia acá en Lima, Perú. Amén. Y también el increíble honor de predicar la palabra de Dios para nosotros en esta increíble conferencia. El tema que nos toca a nosotros es Dios abre y cierra puertas. Vamos a Hechos capítulo 16. Ya estamos viendo varios versículos de esta sesión acá. En versículo 6 dice: atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca a Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces Pablo y su equipo se frustraron y volvieron a Jerusalén desanimados porque Dios había frustrado sus planes. ¿No está escrito eso? ¿Qué pasa acá? Mira, ellos probablemente estaban muy animados, haciendo muchos planes. Vamos a predicar la palabra en varias ciudades de provincia de Asia, vamos a predicar en Éfeso, en Tiatira, en varias ciudades, pero Dios estaba, no ahora. Y Dios cerró esas puertas. Muchos historiadores dicen que la Biblia no especifica el por qué ellos no pudieron, cómo el Espíritu no les permitió predicar la palabra ahí. Pero muchos historiadores dicen que puede ser por varias guerras civiles que estaban pasando en esa región, o por pandemias locales, y ahora comprendemos un poquito más de qué se trataba esa situación. El tema es que Dios cambió los planes que ellos tenían. Dios cambió los planes. Y ya sabemos qué pasa luego después, que Dios tenía un plan aún más grande, aún mejor, que ellos iban a predicar más allá de Turquía, de provincia de Asia, en este caso en Europa, porque los planes de Dios son mejores. Pero hasta ese entonces, Pablo y su equipo misionero no sabían de eso. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se aplica a nosotros, hermanos? Cuando Dios cambia tus planes, cuando Dios cierra las puertas que tú, estoy yendo en esta puerta, pero Dios está, Dios cierra esas puertas. ¿Cuál es tu reacción? No, Danilo, yo clamo a Dios. Yo soy discípulo. Ok, qué bien. Pero, ¿cómo tú clamas a Dios? Como, Dios, ¿por qué eso está pasando? ¿Por qué? ¿Es como un drama? ¿O tú pides, Dios, ayúdame a comprender tus planes? Ayúdame a comprender tu soberanía. Vamos a ver que hay dos principales maneras que una persona puede clamar a Dios cuando las cosas no van de la manera que ellas querían. Vamos a Éxodo capítulo 14. Acá en Éxodo capítulo 14, versículo 8, bueno, eso es luego después de las increíbles plagas del Egipto. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había visto con sus propios ojos todos los milagros que Dios había hecho para sacarles de la esclavitud. Y ahora ya habían salido del Egipto, ya habían sido liberados de la esclavitud, todavía no habían pasado por el Mar Rojo y estaban con este ar triunfante. Dios nos liberó, Dios es increíble, Dios es increíble. Pero vamos a ver qué pasa en esta situación aquí. Éxodo capítulo 14, versículo 8. Dice: el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución
de los israelitas. Entonces era Dios mismo que estaba haciendo eso, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes, tropas del Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisando los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces ellos clamaron a Dios. A ver cómo clamaron a Dios. Clamaron al Señor. Entonces reclamaron a Moisés. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros para que nos sacaste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya que el Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferíamos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. ¡Wow! Eso es increíble. Ellos clamaron a Dios. No es que no clamaron a Dios. Ahí dice claramente, ellos clamaron a Dios, pero reclamaron. Olvidaron totalmente de los increíbles milagros que Dios había hecho, de que Dios estaba con ellos y de la promesa de la tierra prometida. Y estaban aún coqueteando con pensamientos. Preferiríamos la esclavitud de que luchar por nuestra libertad. Estamos simplemente reclamando de la situación. Dios debía cerrar la puerta, ni pasó por sus mentes quizás pensar, ¿sabes qué? Parece Dios probándonos, porque Dios es soberano, Dios hizo cosas increíbles. Quizás Él está queriendo saber si vamos a reclamar o vamos a buscar su soberanía. Y infelizmente, ellos reclaman. Entonces vemos una primera manera de clamar a Dios, sí, pero reclamando. Vamos a ver un contraste absurdo, muy grande, con una otra manera de clamar a Dios. Vamos a Hechos capítulo 4. Amén. Hechos capítulo 4, en versículo 21, dice, después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. A quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y los relataron todo lo que había dicho los jefes, los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Entonces también clamaron a Dios. ¿Pero cómo clamaron a Dios? Soberano Señor, creador del cielo, de la tierra, del mar, de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro Padre David, tu siervo, ¿por qué sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Vemos que estaban pensando y llorando, Dios, tú eres soberano, tú estás en control, tú hiciste todo eso. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Oraron por soberanía, pero Dios, capacítanos. Quizás tenemos miedo, pero concede a nosotros, capacita a nosotros a proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar estas señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de haber orado, tembló el lugar donde se estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Amén. Entonces vemos que ellos también clamaron a Dios, obviamente, pero estaban pensando, Dios es soberano. Y no simplemente Dios es soberano, no vamos a hacer nada. No, Dios, capacítanos. No sé qué hacer, pero concede a nosotros el proclamar la palabra de Dios valientemente. Oraron por la soberanía de Dios y para ser capacitados en las adversidades que estaban pasando. Y ahora voy a dejar a Carol compartir. Buenos días, familia. Estoy muy agradecida también de poder hablar con ustedes esta mañana y pensando en este tema, ¿no? Cómo uno reacciona cuando Dios cierra puertas, cuando Dios cambia los planes. Y siendo abierta con ustedes, para mí, cuando Dios cambió todos nuestros planes este año con la pandemia, fue difícil inicialmente. Mi corazón, mi naturaleza es tener miedo, es ponerme ansiosa, y eso solo me lleva a estrés y culpa. Y eso es totalmente el opuesto de cómo Dios quiere que yo reaccione. Dios quiere que yo tenga paz, que yo sea alegre y que yo tenga fe. Bueno,
acá estamos en cuarentena ya por meses, Sí. por muchos meses. Y cuando empezó la cuarentena, yo pensé, ¿sabes qué? Creo que es bueno, es Dios moviendo los corazones de las personas, es Dios mostrándoles qué realmente importa. Pero yo pensé que eso iba como durar como 2 semanas, no 4 meses. Y nosotros teníamos un calendario, un plan para evangelizar poderosamente en 2020. Y todo fue cerrado, todo cambió. Las universidades cambiaron, las personas no podían salir en las calles. Y yo pensé, wow, ¿cómo vamos a salvar almas? ¿No? Yo sé que esa es la voluntad de Dios, pero ¿cómo vamos a hacer si siempre íbamos a la universidad? Ahora ya no hay universidad. Pero Dios nos estaba enseñando que es Él quien nos guía en el evangelismo. Y nosotras tenemos que tomar la decisión de no escuchar nuestras emociones, pero confiar en la soberanía y en las promesas de Dios. Sí. En Romanos 12:2, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre, en cada momento. Como dijo Danilo, tenemos que orar por sabiduría para cómo hacer la voluntad de Dios cuando Él cambia nuestros planes. Y me gustaría compartir con ustedes un ejemplo increíble que tuvimos acá en la iglesia de Lima, que es nuestra querida hermana Wendy. Sí. Yo conocí a Wendy el año pasado en la universidad. Ella fue bautizada más o menos 1 año. Y bueno, ella no es de Lima, sino que ella vive en una ciudad muy cercana, más o menos 2 horas y media de Lima, que se llama Huaral. Y por toda la pandemia, por cerrar en las universidades, ella tuvo que volver a su ciudad y seguimos reuniéndonos virtualmente, ¿no? Pero Wendy tomó la decisión de capacitarse. Entonces, ella sola empezó a dar estudios a toda su familia prácticamente. Ella empezó a hacer los estudios con su mamá, con su hermana, con su abuela, con sus primas. Y lo increíble es que por reunirnos virtualmente, su mamá y su hermana pudieron estar más cerca del reino de Dios y empezar a asistir a todos los servicios virtuales. Después yo y otras hermanas entramos en los estudios bíblicos, calculamos el costo con ellas y ellas están dispuestas a asistir a los servicios también personalmente cuando todo eso termine. Amén. Y hace un mes Wendy bautizó a su mamá Sí. en la playa y hace una semana ella bautizó a su hermana Ángela también en Huaral. Sí. Wow, qué increíble, ¿no? Ver cómo Dios, por medio de la cuarentena, ha alcanzado a personas que nosotros no iríamos a alcanzar normalmente, ¿no? Evangelizando como nosotros estábamos acostumbrados. Y ese es solo un ejemplo de todas las adiciones que tuvimos acá en la iglesia. Todas ellas fueron encontradas de una manera que no hubieran sido encontradas normalmente, ¿no? Por nosotros. Y quiero animales, hermanas, eso se aplica en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en evangelismo, pero también con nuestros trabajos, ¿no? Algunos hermanos acá en la iglesia han perdido sus trabajos por causa de la cuarentena, pero eso no les desanimó, sino que ellos comprendieron que era Dios dándoles la oportunidad de capacitarse espiritualmente. Muchos han crecido espiritualmente, han sido fructíferos por tener más tiempo para evangelizar, están liderando charlas bíblicas y Dios les ha cuidado milagrosamente, financieramente en sus vidas. También puede ser en la área de relaciones, de enamoramiento. Quizás tú querías enamorarse este año y aún no ha pasado, pero tenemos que confiar que Dios tiene los planes perfectos. Él tiene el tiempo, el lugar y también la persona correcta para tu vida, ¿no? Sí. Entonces, hermanas, vamos a tomar decisiones de no dudar de la soberanía y de las promesas de Dios, pero orar para tener fe, de confiar en las Escrituras y no en nuestras emociones. Exactamente, gracias, Museo. Y hermanos, si hay una puerta que Dios no solamente ha abierto, sino derrimbado fuertemente, son las puertas de la internet. No que esta puerta no estaba abierta antes, pero necesitó que Dios cerrara todas las otras puertas para derrumbar y estar mucho como, wow, está abierta las puertas de la internet. Calibrando nuestras mentes, arreglando nuestro foco que no es solamente provincia de Asia, sino otros continentes, sino Europa también, no solamente localmente, sino globalmente. Sí. El plan de Jesús y la comisión de Jesús es todas las naciones.
Y es increíble ver cómo Dios trabaja. Una de las increíbles adiciones que tuvimos acá en la iglesia durante la cuarentena es la historia de un increíble hermano llamado Heiser. Heiser es de Lima, fue conocido por un hermano de Bogotá que empezó los estudios con él, pero los hermanos de Lima después ingresaron ahí y solamente fue posible conocer por causa de la internet, en foros de discusiones sobre cómo ayunar correctamente que él estaba buscando. Pero solamente pudo pasar por causa de la puerta escancarada, derrimbada que Dios había mostrado de la internet. ¿Cuál es el tema? Dios abre y cierra puertas. Pero cuando eso pasa, ¿tú reclamas? O tú meditas en la soberanía de Dios y pensar que Dios es increíble y nos está guiando para cosas y planes mejores. Yo he visto un resultado increíble de simplemente varios hermanos meditar en la soberanía de Dios que capacitaronse también. Muchos milagros pasaron acá en Lima. Y vi también por causa de la internet muchos milagros allá en São Paulo, allá en Río, en Santiago, en Ciudad de México, en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están buscando capacitarse y comprender la soberanía de Dios. Amén. Sí, hermanos, si hay algo que queremos que comprendamos todos nosotros, que Dios abre y cierra puertas y nosotros no podemos reclamar. Sí. Mi reto práctico es capacítate. Bueno, primero ora sobre la soberanía de Dios para tener sabiduría, pero capacítate. Sí. Ah, Danilo, yo no sé hacer videos, yo no sé hacer flyers de internet. Bueno, nadie nace sabiendo esas cosas, capacítate. Sí. Hoy día es muy fácil, muy intuitivo. Aún niños de 2, 3 años ahí están en aplicaciones porque ellos hacen de una manera que más personas pueden aprender. Pero no capacitarse no es que no consigo, solamente sería no quiero. Pero ahí tenemos que utilizar las palabras correctas. Capacitémonos, hermanos. Aprovechemos esa puerta increíblemente abierta que Dios ha abierto en nuestra realidad, en nuestro mundo, hermanos, para alcanzar más personas. Dios abre y cierra puertas, hermanos. Vamos a capacitarnos. Capacítate. Aprende los estudios de los principios básicos. Hay un montón de videos enseñando a dar los principios básicos. Pero capacítate también de la manera de alcanzar más personas en la internet. No solamente como tú ya lo sabes, pero también aprende otras maneras para alcanzar aún más personas para nuestro Dios. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén. Buenos días familia, yo me llamo Tulio, esa es mi increíble esposa Baitza Amaral y nosotros lideramos la iglesia en Bogotá, Colombia. Y hoy vamos a hablar sobre estirar nuestra visión. Entonces, pero primero debemos preguntarnos, ¿cuál es la visión de Dios? Miren 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3. La Biblia dice, eso es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que la humanidad entera, que toda la América Latina lleguen a la salvación, sean salvos, que lleguen al conocimiento de la verdad. Amén. Y cualquier visión que nosotros tenemos como discípulos, si no nos lleva al evangelismo de la América Latina, al evangelismo mundial, no es la visión de Dios. Vamos a mirar un capítulo de Hechos 16, versículo 8 y 9, el momento que Dios en parte revela más sus planes para Pablo. Vamos para Hechos 16, versículo 8. Y la Biblia dice: entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Acá Pablo recibe la visión de un hombre que está de pie en Macedonia. Y está rogando, suplicando a Pablo para que le llegue a Macedonia, para que el evangelio de Dios llegue a su ciudad, llegue a su país. Es increíble. Pero en ese sentido de la visión, Dios orientó a Pablo, direccionó a Pablo, para que su visión de llevar el mensaje a todas las naciones fuera estirada. De la misma manera, nosotros como discípulos de Jesús y Pablo, tenemos la misma visión de Dios, el mismo sueño de Jesús, de ver ese mundo salvo, que nuestros familiares, amigos, toda la América Latina lleguen al conocimiento de la verdad. Pero lo que necesitamos es de direccionamiento de Dios, de orientación de Dios, para que nuestra fe sea estirada, nuestra visión sea estirada. ¿Amén? Y yo tengo 2 puntos de cómo sermos orientados por Dios, cómo sermos direccionados por Dios. Primero, tenga un corazón limpio. Amén. Y Pablo hasta ahora él ya había sufrido mucho y sufriría aún más, ¿sí? Él ya había sido apedreado, golpeado, a punto de ser dado como muerto, humillado. Y nosotros en los zapatos de Pablo, ¿cómo sería nuestro corazón? Hasta aquí fue suficiente, wow. Yo ya di mi mejor para Dios, esa es mi historia de fe, yo soy un héroe en la fe y ya ahora yo puedo descansar, puedo inspirar a otros con mi historia pasada de vida en la fe. Pero Pablo tenía tantas razones, tantos motivos para descansar y bueno, seguir su plan. Pero Dios lo estaba llamando a estirar aún más su visión, en estar con corazón puro, para estar rendido a los planes de Dios. Ese es el mismo llamado para nosotras también, como mujeres. Y cuando empezó la cuarentena aquí en Colombia, bueno, en Colombia fue una de las restricciones a la cuarentena muy fuerte en América Latina. Hasta ahora estamos en cuarentena por sectores, pero fue difícil para mantener un corazón limpio, para buscar ver a Dios en esas situaciones. Como dice en Mateo 5:8, dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esa escritura era muy retante para mí, porque solo de estar en la casa yo ya estaba ansiosa, pero ver las situaciones, no solo aquí, pero en América Latina y pensar, ¿cuándo eso termina? No, era una situación imposible, ¿sí? Porque ya empezaron estudios bíblicos a volver a sus ciudades, personas que podrían ser bautizadas, no había agua, lugares públicos estaban cerrados, las piscinas estaban cerradas. Era una situación que me llevó a tener un corazón muy ansioso y faltar fe. Todo se quedó muy negativo, ¿no? Porque yo no veía a Dios trabajando, aún sí, en esa situación. Llegó un momento que también mi corazón empezó a quedar endurecido, con amargura, empecé a cuestionarme por qué eso, por qué ese virus, esa pandemia, por qué las medidas restrictivas del gobierno. Y en verdad yo fui quedando con tiempo cada vez más distante, frío y endurecido en mi relación con Dios. Y fueron momentos difíciles.
que yo tuve que tomar una decisión radical, sencilla pero radical, de básicamente dejar de quejarme y empezar a orar más a Dios por un corazón limpio. Y empecé a orar y fue muy bueno porque muchas cosas fueron saliendo a la luz que yo ni sabía que estaba ahí, pero fue muy bueno porque yo pude ver y arrepentirme de los pecados. Y después empezamos a orar por soluciones, amén. Vamos a orar por soluciones. ¿Cómo podemos bautizar? Entonces, como la casa que vivíamos era muy chiquita, era muy pequeña, era una parte de estudio y como no teníamos cómo bautizar en la casa y no podíamos hacer trasteo también para lugares muy lejos, porque no era permitido, estaba prohibido, nosotros encontramos una casa cruzando la calle del apartamento que vivíamos. Entonces conseguimos hacer un trasteo como muy, bueno, discreto, pero muy rápido, normal. Fue muy bueno porque mudamos para esa casa, compramos un tanque de agua, lo cortamos para poner en el baño y ahora oramos a Dios. Dios, Padre, gracias por ese bautisterio, por ese tanque de agua. Ahora orar por almas, por personas. Y fue increíble porque aún estábamos en cuarentena, estaba todo cerrado. Empezamos a orar a Dios, Dios, por favor, ayúdanos a encontrar las almas. El Señor puede abrir el mar rojo, puede hacer el imposible. Fue increíble porque Dios no abrió el mar rojo ahora, pero abrió la cuarentena. Abrió un hueco de 15 días. Fue increíble porque en esos 15 días que Dios nos dio un hueco ahí, 8 almas fueron salvas. Y después volvió la cuarentena. Y quedamos más tiempo cerrados. Y seguimos orando a Dios. Después Dios abrió un otro hueco de 7 días. Y en esos 7 días, 2 almas más fueron salvas. Amén. Y ahora la iglesia cuenta con 31 discípulos totalmente comprometidos. Amén. Amén. Y ver cómo Dios, Él actúa en situaciones imposibles, ¿sí? Todos nosotros enfrentamos por circunstancias, todo que era muy nuevo para ahora en la cuarentena. Sabemos, Dios sabe, pero Él exactamente en ese momento que actúa con el imposible. Y cuando tenemos un corazón puro, entregamos nuestros planes, porque sabemos que Dios tiene planes mejores, pensamientos mejores, y va a estar trabajando día y noche para el bien de aquellos que le aman. Entonces, ver como también, y fue una inspiración para mí, como las discípulas aquí estaban soñando, no dejaron de estar rendida a Dios. Y en especial, una hermana muy querida para mí, que es Gabriela Pico, ella tenía el sueño de tener una charla bíblica de mujeres. Y por la cuarentena, ya hablé, Gaby, vamos a hacer virtualmente. Y cómo Dios bendijo su sueño, porque ella veía a Dios, ella no dejaba de orar, y Dios fue bendiciendo esa charla con 10, con 20, 30 invitadas cada semana, y otras mujeres también, como Sara, Sharon, empezaron a estudiar la Biblia con mujeres que compartieron en Instagram, y 3 de esos bautismos fueron por redes sociales, algo que no usábamos tanto, no esperábamos que Dios actuaría así, pero Dios nos estiró la visión para ver más allá, pero más importante, ver a Él. Y lo más importante, al fin de nuestro día, es nuestra relación con Dios. Y por eso Dios nos pide un corazón puro. Yo quiero preguntar para nosotros, ¿qué deja su corazón impuro? Quizás ambiciones egoístas o hasta arrogancia, como yo estaba luchando por creer que mis planes y la manera que fuera a realizar esos planes eran mejores que los planes de Dios. y tal vez, sabes, quizás amargura con los sufrimientos pasados, experiencias pasadas, o quedar quejándose el porqué de eso, el porqué de aquello. ¿Sabes? ¿O qué estás impidiendo que su corazón esté limpio? Yo quiero dar un desafío para nosotros. Examine a ti mismo y vea qué te impide de estar rendido a Dios. ¿Qué te impide de ver a Dios? Y ore por un corazón limpio, amén. Y así como Pablo tenga su visión estirada por Dios. En nuestro segundo punto, esté siempre progresando en su fe. Amén.
En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15, acá la Biblia dice, sé diligente en esos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Es interesante que en Hechos 16 Pablo recluta a Timoteo y ahora Pablo levantó a Timoteo para ser un evangelista increíble. Y yo sé que acá tienes muchos discípulos futuros evangelistas y consejeros de mujeres, amén. Así como Timoteo era un futuro evangelista, Pablo está diciendo, mira, entrégate de lleno a esos asuntos, a las escrituras, a la palabra de Dios, para que todos puedan ver en parte su progreso. ¿Sabes? Es una expectativa de Dios que nuestra fe esté siempre progresando. Amén. Y Pablo estaba progresando también. En su primer viaje misionera, él percorrió más de 1500 kilómetros y años de su vida estaban ahí involucrados. Pero ahora Dios lo llamaba a estirar aún más su fe y en su segundo viaje, él ya fue más de 3000 kilómetros, más años de su vida dedicado a predicar el Evangelio del Señor. El impacto de Pablo era más grande. Ahora, Pablo, él no solo progresaba en su fe, pero él llevaba a otros. También como a Timoteo, implantaba iglesias, era fructífero. Y lo mismo debemos examinar en nuestro corazón también. Y yo veo que como mujeres, algo que nos puede paralizar en nuestra fe es el miedo del futuro. Preocupaciones financieras, sí, aún más en tiempo de cuarentena. Pero nada de eso es imposible porque Dios nos está llamando a estirar nuestra fe, no estar paralizadas. Tal vez muchas de nosotros podemos nos sentir así hoy, paralizadas. Pero Dios nos llama a caminar el doble, a ser el mejor y dar más. Y cuando yo pienso, hermano, que está progresando en su fe aquí en la iglesia, yo pienso, hermano, muy especial, Andrés López. Andrés, mientras estaba estudiando la Biblia, él compartió un sueño conmigo. Tulio, yo tengo el sueño que toda mi familia, y yo también, que toda mi familia sean discípulos de Jesús. Y después Andrés empezó a vivir como discípulo, fue bautizado, y meses después, él dio su primer fruto en su trabajo. Y después de eso, Andrés supo que iba a tener una conferencia en Brasil. Y él puso en sus oraciones, Dios, ese es mi sueño, estar en mi primera conferencia como discípulo. Pero no solamente eso, yo quiero llevar a mi mamá junto conmigo, para que ella sea impactada por el amor del reino. ¿Qué pasó? Andrés oró, tuvo fe, trabajó por eso, y él fue a la conferencia junto con su mamá. Sí. Y después de la conferencia, su hermano físico empezó a estudiar la Biblia y fue bautizado. Y ahora los dos hermanos trabajando juntos ahí en la casa, ¿no? A empezar a perseverar. Y su mamá empezó a estudiar la Biblia, se tornó discípula y también fue bautizada. Amén. Y mientras todo estaba pasando, Andrés tenía el sueño de solamente crecer en su fe. Y llegó para mí a lo Tulio, yo tengo el sueño de crecer en liderazgo, crecer en fe. Y fue increíble porque Andrés empezó a liderar una charla bíblica. Y está liderando la charla bíblica más fructífera de la iglesia. Mira qué increíble. Y él compartió un otro sueño conmigo, que dijo, hermano, yo quiero empezar acá en la iglesia en Bogotá, la primera casa de los hermanos. Y él empezó a orar por eso. Empezó a orar y perseveró en esa oración. Y mira qué increíble, ahora yo creo que la próxima semana oficialmente iniciaremos la primera casa de los hermanos acá de la iglesia. Eso es increíble. ¿Sabes? Así como Pablo y así como Andrés, Dios quiere que progresemos en nuestra fe para estirar nuestra visión, para que crezcamos como discípulos. Yo quiero preguntar, ¿tú estás progrediendo como discípulo? El punto no es hacer muchas cosas. El punto es edificar su fe para hacerlas. Es una responsabilidad personal de cada discípulo de Jesús, de crecer en su fe y seguir creciendo en su visión. ¿Cuál es su próximo paso de fe? Es una pregunta importante. ¿Cuál es su meta a corto plazo? No permita que sea solamente una idea bonita, una idea chévere, pero que tenga la fe de ver ese sueño cumplido en su vida. Amén. En conclusión, hermanos, Dios quiere estirar nuestra visión, direccionando nuestro espíritu para un corazón puro y para una fe
que estés siempre progresando. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén. Saludos de México. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy día. Yo me llamo Carlos Mejía y junto con mi esposa Lucy tenemos el honor de ser los líderes acá de la iglesia de la Ciudad de México. Y hoy tenemos el honor de compartir con ustedes Hechos 16, versículo 10. Y simplemente la Biblia dice aquí, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Y esto es increíble porque podemos ver que Pablo consiguió una visión, amén. Y hoy espero que tú consigas una visión para Latinoamérica y todos necesitamos tener una visión, amén. Y por eso en Proverbios 29, versículo 18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Ves? Entonces por eso es importante tener una visión. Y ahorita le voy a pedir a mi esposa Lucy que comparta unas palabras para ustedes. Hola queridos hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y bueno, de todo el mundo, porque quizás nos están acompañando de otras partes del mundo. Y es mi gran privilegio poder servir en la Iglesia de México junto con mi esposo Carlos. Y respecto a esta escritura del cual tenemos el título esta mañana, lo que yo puedo rescatar es que me recuerda muchísimo al corazón de los primeros discípulos, donde en Marcos 1:18 dice, al momento dejaron las redes y lo siguieron, refiriéndose a Jesús, obviamente. Pero me encanta esta escritura porque habla del corazón, de escuchar y de suplir una necesidad espiritual que existía con este hombre de Macedonia. Y número 2, tener la convicción de que la visión no nada más era para Pablo, pero también era para los discípulos que estaban con Pablo. Y de nuevo, esto me recuerda mucho al corazón que debemos de tener como mujeres, como hermanas, como discípulas, de que cuando somos llamadas por Jesús, así como cuando estudiamos la Biblia, que podamos ir de la misma manera hoy, cuando escuchamos a las necesidades espirituales en diferentes países. Y bueno, estamos aquí en el jubileo de 2020. Dios ha hecho cosas increíbles en estos últimos años. Mi esposo y yo tenemos ya 13 años en el movimiento, desde que inició en el 2007 en la ciudad de Los Ángeles. Ahí nosotros somos de Los Ángeles originalmente, pero hemos sido misioneros en Latinoamérica, en Chile y ahora acá en México. Y la verdad, una historia que me inspira muchísimo es, y donde yo veo el corazón de esta escritura, es con mi gran amiga Linda Moreno. Linda, cuando yo la conocí en el 2008, ella vino a Los Ángeles y la verdad, ella tenía un corazón herido y estaba pasando por un tiempo muy difícil espiritualmente, donde sus sueños y sus visiones quizás habían disminuido un poco y todas nos podemos relacionar con eso, obviamente, todas pasamos por tiempos difíciles, pero una cosa súper inspirante que yo aprendí de Linda es de que a pesar de eso, y bueno, Dios obviamente tuvo que sanar su corazón y hay un tiempo para todo, pero Linda, cuando escuchó que su gran amiga María José, la cual ella conocía desde hace años, cuando ella había sido misionera en su juventud en Brasil, supo que María José estaba allá y su esposo Renato estaba pensando en unirse al movimiento. Entonces ella, con ese mismo corazón de suplir una necesidad espiritual, regresó al campo misionero. Y bueno, de esto se trata este jubileo internacional, de inspirarnos a todos con historias como esas. Entonces, a raíz de tener el corazón y tener la convicción de ir, de ser como los primeros discípulos, de ser como estos discípulos aquí con Pablo, de escuchar el llamado, de capturar la visión,
linda fue. Y bueno, lo demás es historia. Ahora tenemos una increíble iglesia en Sao Paulo y Raúl y Linda lideran el sector mundial al cual pertenecemos, que es increíble. Pero de la misma manera para nosotros aquí en México, nosotros hemos capturado la visión para nuestro sector mundial, para Latinoamérica. Aquí en Ciudad de México tenemos una iglesia increíble y en el país de México tenemos discípulos en Acapulco, Guerrero, en Tlaxcala, en Toluca, Estado de México y varias partes de Estado de México, en Cuernavaca, Morelos, en San Luis Potosí, en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Pero eso es solamente una tercera parte de los estados aquí y no tenemos iglesias plantadas en cada estado. Y bueno, para nosotros es un sueño, es una visión que tenemos. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que capturen la visión, igual que estos discípulos aquí con Pablo. El resultado de eso fue de que fueran a Macedonia, a esa región de Europa. Y increíblemente los primeros conversos fueron Lidia y el grupo de mujeres que estaban en el río. Entonces, a mí como hermana me inspira muchísimo esto. Entonces, hermanas, yo las quiero invitar a que se unan y que capturen la visión para quizás ir como misionera a uno de los países que nos faltan en Latinoamérica, en Centroamérica. Hay muchas mujeres como el hombre de Macedonia. Quizás sea El Salvador, o Honduras, o Panamá, o Costa Rica, o cualquiera de los países en Sudamérica que aún nos falten por plantar. Y bueno, quiero expresarles que les queremos mucho desde la Iglesia de México. Les mandamos saludos de todos los ministerios, desde el ministerio adolescente, los universitarios, que también hemos capturado la visión aquí, gracias a los grandes ejemplos de la Biblia y los hermanos y hermanas que nos inspiran, nos han inspirado a construir un increíble ministerio universitario. También tenemos un increíble ministerio de solteros, que hemos tenido varios noviazgos y un par de bodas y vamos a seguir teniendo más con el favor de Dios. Y obviamente nuestro increíble ministerio de casados, al cual yo pertenezco, y nuestro ministerio de niños. Entonces, gracias por escucharnos. Saludos desde la Ciudad de México, los amamos. Y estamos súper inspirados para capturar la visión y ser obedientes al llamado. Y sí tenemos esa visión para captar y es increíble lo que está pasando aquí, pero quiero continuar con la escritura de que hemos estado hablando hoy día en Hechos 16, versículo 10. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, entonces eso pasó después que tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, quiero preguntarte, ¿para qué recibiste tu salvación? ¿Para servir a Cristo? ¿Para qué la recibiste? Bueno, es increíble aquí que cuando él recibió la visión, ¿ok? Dice que se prepararon inmediatamente. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué es lo que tienes que preparar para que estés listo para tomar la visión? Porque la visión puede llegar y no estás listo porque no has hecho nada, ¿ves? Entonces yo quiero animarte que empieces a preparar tu vida para poder irte, ¿me entiendes? Como Pablo acá. Entonces, otra vez, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Entonces, tenemos que estar listos para prepararnos para irnos, ¿ves? No preparar para preparar y nunca estamos listos. Y eso nos ayuda para tener un plan nuestro. Entonces, ¿qué son unas cosas que podemos preparar? Bueno, tienes que preparar cosas que no necesitas, sácalas, ¿no? Regálaselas a alguien, ayuda con eso para que estés listo para tomar el plan. O quizás tus cosas muy básicas en tu vida que, yo tengo que arreglar esto, no he hecho esto, lo que sea. El punto es que Pablo estaba listo para prepararse inmediatamente. Y después dice aquí que estaban convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, ves que aquí él estaba totalmente convencido. ¿Tú estás totalmente convencido que Dios te ha llamado al plan de él? Tienes que estar totalmente convencido, porque si no, eso va a ser un problema muy grande, ¿me entiendes? Porque no estás convencido en lo que Dios
está haciendo. Y tienes que trabajar todo eso. Entonces, ¿qué es tu visión? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Acá en México tenemos 32 estados donde necesitamos plantar, necesitamos evangelistas y líderes de mujeres que nos pueden ayudar a llegar a cada estado para predicar y para poder dar la palabra en todo México, también Centroamérica, también Sudamérica, y lo vamos a hacer juntos, ¿me entiendes? Pero tienes que estar convencido, tienes que estar preparado, y no tienes que ser una de esas personas que se va a convencer cuando se está yendo. Por eso pensamos, en el camino me voy a convencer, ¿ves? Si yo hago esto, después... No, tienes que estar convencido antes para que puedas prepararte inmediatamente, porque mucha gente piensa que en su mente que uno se va a convencer cuando ya está en camino a hacer algo. Y te voy a decir que esa no es verdad, eso es muy difícil. Tienes que estar convencido antes para que cuando ya vayas, todo salga bien para Dios. Y quiero preguntarte, ¿te fueras enseguida o te tiras, ¿sabes qué? Dame 3 meses, dame 1 año? ¿Me entiendes? ¿Estás preparado? ¿Estás convencido? ¿Qué tienes que prepararte para irte? Entonces, para terminar, nuestros corazones acá en México, de Lucy y el mío, es simplemente que tengamos la visión como Pablo para ir y que estemos preparados. No tenemos salvación para servir a Dios y no para dormir para Dios, ¿me entiendes? Entonces, tomen todo lo que han escuchado hoy día, las clases, y que se animen mucho para Dios, para servir a Dios y no ser salvo para dormir. Gracias por estar aquí con nosotros, lo agradecemos mucho y que vayan con Dios. Amén. Olá, família da América Latina! Meu nome é Vini Rodrigues. Meu nome é Bia Rodrigues. E pela graça de Deus, nós lideramos a região sul e oeste da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Estamos animados de estar com vocês essa manhã. Sim, eu tô tão animada de poder falar com todas vocês, minhas lindas irmãs da América Latina. E o título da nossa aula hoje é Ação após Visão. Vamos em Atos 16. Versículo 11. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Assim que Paulo tem a visão, chamando ele até a Macedônia. A Bíblia diz que eles navegaram diretamente. Essa expressão é muito relevante. No grego, é uma expressão náutica, que significa que o vento, naquela ocasião, era um vento favorável, que ajudava o navio a ir mais rápido até o destino onde eles queriam ir. E como consequência disso, nós podemos aqui ver nesses 2 versículos, que Paulo e seus companheiros demoraram apenas 2 dias para chegar até onde a visão de Deus queria levar eles. Mas interessantemente, em Atos capítulo 20, eles fazem o caminho contrário, eles voltam de onde eles vieram. E nessa ocasião o vento não era favorável, mas eles demoraram 5 dias. O que podemos aprender com isso? Podemos aprender que assim que Deus nos dá uma visão, nós temos a oportunidade das nossas vidas para obedecer a esse chamado. Mas como bons latinos que somos, nós somos um pouquinho tentados, talvez, a procrastinar. Se é que vocês me entendem, não é? Eu acredito que não só no Brasil nós temos essa cultura, mas talvez pela América Latina também. Nós temos esse mau hábito de procrastinar. E procrastinar é algo terrível. Olha isso, procrastinar pode custar a oportunidade que Deus te dá para obedecer à visão dele. Se os discípulos tivessem demorado mais um pouco para obedecer a visão, talvez o vento não seria mais favorável. Eles demorariam mais para chegar até a Macedônia e poder pregar para aquele povo. Temos que obedecer à visão de Deus,
mas obedecer imediatamente. Temos que ter ação logo após a visão. Se lermos em Provérbios 3:27, a Bíblia fala algo muito interessante aqui. Quanto for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e darei algo a você, se pode ajudá-lo hoje. Você já deve ter ouvido aquela expressão famosa. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Esse é o nosso primeiro ponto. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aqui em Provérbios fala algo bem interessante. Fala, quanto for possível, não deixe de fazer o bem. Não diz quando for possível. A expectativa de Deus, segundo Tiago 4, é que sempre precisamos ter o coração de fazer o bem e não esperar, não procrastinar. Podemos e devemos fazer o bem quanto for possível, agora mesmo. Temos que ter essa convicção que procrastinar é pecado. Quando você procrastina, você impede que outras pessoas recebam a visão de Deus para a vida delas. No final do dia, a procrastinação custa tão caro que pode custar almas. Esse é o preço da procrastinação para as nossas vidas. É algo terrível. A ponto de adaptarmos essa frase famosa, especialmente aqui no Brasil. A gente trocou só algumas palavrinhas. O famoso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje se tornou aqui não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã. E por isso nós inventamos aqui brilhantemente o horário brasileiro. Quando alguém te fala aqui no Brasil que vai chegar em 2 minutinhos, você pode esperar até 30 minutos para essa pessoa chegar, tranquilamente. Quando alguém te fala, já tô chegando, aí é um pouco pior. Já tô chegando, pode ser algo até 1 hora. E talvez não só aqui no Brasil, na verdade. Talvez em Lima ou em todo o Peru é um pouco assim. Talvez na Colômbia é um pouco assim. Ou os pesos. Temos aqui os pesos e medidas brasileiros, que só um pouquinho pode representar a maior parte do que você está pegando. Ou as invenções. As grandes invenções brasileiras. Quando a gente deixa as coisas para a última hora, a gente chama o resultado final disso de gambiarra. Aquilo que poderia ter sido bom, mas não foi. Qual o problema disso? Pode até parecer engraçado um pouco, pensando no aspecto cultural. Mas o problema disso é que na Bíblia não existe um padrão brasileiro. Não existe um padrão latino. Só existe um padrão a ser seguido, que é o padrão de Jesus Cristo. Precisamos almejar ter o caráter de Jesus. E Jesus não deixou as coisas para a última hora. Jesus não procrastinou. Ele obedeceu a visão de Deus para a vida dele. Na hora. E a razão de muitas vezes procrastinarmos na nossa vida é porque não temos fé. Não temos uma fé verdadeira que as decisões que tomamos, elas podem mudar a nossa vida hoje mesmo. Queria deixar a Bion compartilhar um pouco disso. Sim. Então, a procrastinação, sendo aberta, pode ser uma dificuldade para mim. E pela graça de Deus, eu tenho aprendido nessa área com a ajuda de muitas irmãs, mas eu era terrível nessa área. Nos primeiros anos como discípula, as pessoas precisaram ter muita paciência comigo. E eu nunca vou me esquecer de algo que me falaram que me ajudou muito. Eu lembro que eu liderava um bate-papo com o irmão. E esse meu líder de bate-papo, ele realmente tentou me ajudar. Então, com muita paciência, muito amor, ele falou várias vezes para poder me ajudar, né? Também para poder dar o exemplo para as outras discípulas. Mas eu nunca vou me esquecer do dia em que a repreensão chegou. Quando eu realmente não estava mudando, eu tomava decisões, mas não mudava. Ele falou, sabe qual é o seu maior problema, Bia? Então, o seu maior problema não é a falta de disciplina. Seu maior problema é que você não tem fé. Então, você não tem fé que você pode mudar. Você aceitou o seu pecado. Por isso você não muda. E para mim, isso foi muito... Uau!
Isso chegou no meu coração, porque eu realmente vi, né? Eu não acreditava que eu podia mudar. Então, a primeira coisa, irmãs, que todo mundo tem que fazer é realmente ter a fé que a gente pode mudar. O maior problema não está na falta de disciplina ou na procrastinação, mas na falta de fé que isso vem, na falta de convicção que é um pecado. E algo que me ajudou muito foi orar como se Deus já tivesse lidado com isso no meu coração, que Ele estava lidando. Mas como Deus me vê, nossa, Deus, muito obrigada por me ver como uma mulher disciplinada. Muito obrigada porque com o Senhor eu já venci esse pecado. E poder me visualizar como uma mulher que não procrastina. Isso me ajudou muito, porque é a visão de Deus. E essa é a fé que a gente tem que ter. Em Efésios 5, versículo 15, a Bíblia fala: tenham cuidado com a maneira com a qual vocês vivem. Que não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. É isso que a Bíblia nos chama a fazer, irmãos. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. E pensa só, nós estamos em uma conferência que tem por nome Sonhos e Visões. E é isso que conferências produzem em nós. Elas produzem sonhos, visões e fé de que podemos mudar, que vamos mudar. Então, o esperado é que tomemos decisões. Mas não só isso, que não procrastinemos essas decisões. O problema de procrastinar é que você tende a procrastinar as decisões que podem mudar a sua vida hoje. Não procrastina mais suas decisões. Não espera até segunda-feira para mudar o que você tem que mudar. Muda hoje mesmo. Muda sábado. Tem uma frase que diz, uma frase famosa: a forma como você vive o seu dia é a forma como você vive a sua vida. Se mudamos hoje mesmo, isso significa que aos olhos de Deus, a nossa vida já mudou. Mudemos hoje, irmãos. Paremos de procrastinar. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Segundo e último ponto de hoje: pare de reagir e comece a agir. Então, o pior adversário da ação é a reação. É quando a gente passa a nossa vida reagindo às coisas. E existem esses dois tipos de pessoas. Aquelas que têm uma direção e vão conforme o sonho delas, elas agem em direção ao sonho. Ou também tem aquelas pessoas que reagem conforme as circunstâncias. E, na verdade, ser reativo, o que é ser reativo? É navegar como se você tivesse o vento contra você, que era o contrário do que Paulo e os irmãos estavam fazendo. Porque você parece ir e nadar e navegar, e você vai fazer as coisas, mas, na verdade, parece que você não está saindo do lugar. Você já teve essa sensação? Você está tão desgastado pelas coisas que você está fazendo, mas você não está saindo do lugar. Talvez seja porque você está agindo reativamente, não ativamente. E, na verdade, muitos de nós temos a tendência de ser assim. Isso não é produtivo, não é o foco, não ajuda a gente a sonhar mais, porque a gente está perdendo o foco do nosso sonho. E eu gosto muito de uma escritura em Eclesiastes 10:10, que fala assim: se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, olha só que incrível. A Bíblia fala que realmente aqui é importante a gente trabalhar duro, irmãos. Mas mais importante que isso é trabalhar com sabedoria. Se você não foca os seus esforços no lugar certo, você vai ter que usar mais força e ser menos produtivo. E é o que a Bíblia está falando aqui. Por isso que é tão importante a gente ter uma estratégia e saber onde a gente está focando os nossos esforços. Isso significa não ser reativo, mas ser ativos. Amém? E o que é ser ativo? É agir conforme a sua visão. É ter uma visão, um sonho do que você quer. E você vai atrás disso, e você não deixa que nada te distrai. Apesar de lidar com as coisas, você está focado na sua visão. Isso é ser ativo. Então, irmãs, quando Deus dá uma visão para vocês, o que vocês fazem? Então, quando você tem um sonho, um desejo no seu coração, ou talvez a sua discipuladora, ou sua líder de bate-papo ou região, ela te dá um sonho, ela te dá uma visão, o que você faz com isso? Talvez, muitas vezes, a gente se volta a ser reativas porque a gente tem medo de sonhar. A gente tem medo de encarar o nosso sonho e talvez
as imprevisibilidades que isso causa. Mas é tão importante a gente não se distrair. E o incrível é que muitas vezes a solução dos problemas é não focar no problema. Isso soluciona os seus problemas, o que é muito incrível. Então, muitas vezes, por exemplo, no seu bate-papo ou na região que você está, às vezes a gente passa muito tempo tentando ajudar os irmãos e lidar com cada problema de cada irmão. E a gente faz muito isso desgasta, né? Parece um ciclo sem fim. Porque a gente ajuda um, cai outro aqui. Aí a gente tenta ajudar esse e outra coisa acontece. E a gente fica perdido. O que está acontecendo? Mas, sabe uma coisa? O melhor foco é quando você foca o seu bate-papo, o seu grupo a avançar. Isso soluciona os problemas. As pessoas não ficam mal. Porque se elas estão focadas em ter um sonho e avançar, elas não vão se focar nos próprios problemas dela e nem você vai se focar nos problemas delas. Isso é incrível. Então, quando a gente soluciona, quando a gente tem a solução dos nossos problemas, que é não focar nos problemas, a gente pode sonhar. Amém? Então, eu aprecio tanto o Vini, né, o meu incrível marido que está aqui do meu lado, porque ele sonha grande e ele vai realmente se esforçar. Ele não vai medir esforços pelos sonhos dele. Isso é o foco, isso me ajuda tanto a sonhar. Então é importante a gente ter esse coração de ser ativos e não reativos. O movimento de Deus, irmãs, só está aqui hoje porque homens e mulheres, eles decidiram se levantar pelo sonho deles, independente das marés ou dos ventos que isso poderia vir. Na vida deles, eles decidiram se levantar pelo sonho deles. E é por isso que a gente está aqui hoje, como grupo, como setor da América Latina também. O que é incrível, eu queria encorajar cada uma das mulheres que está assistindo aqui hoje. Se você ainda não tem um sonho e visão depois dessa conferência, primeira coisa, saia daqui com um sonho. Saia daqui com uma visão do que você quer fazer com a sua vida. E a segunda coisa, se você já tem um sonho, toma a decisão de diariamente lutar por ele. Nem que for por um pouco de tempo, mas diariamente você está lá orando por isso. Você está agindo em direção a isso, e você não deixa isso sair do seu foco, porque é o seu sonho, e a gente tem que lutar por isso. Amém, irmãs? Vamos colocar os nossos esforços no lugar certo. Ação após visão. Para isso é muito importante agirmos agora mesmo. Não deixa para amanhã, não deixa para segunda-feira. Toma as decisões nessa conferência daquilo que você precisa mudar no seu caráter hoje mesmo. E vamos sonhar, não vamos esperar os problemas nos consumir. Não vamos reagir e lutar para ir contra a maré. Vamos ir a favor da maré, porque esse é o melhor tempo para evangelizar São Paulo, Brasil, América Latina e o mundo. E para Deus seja glória. Amém. Chegamos ao fim da sessão da América Latina. Meu nome é Caio, ela é minha esposa Carol, somos líderes da Igreja do Rio de Janeiro. E eu quero agradecer as pregações incríveis que nós tivemos hoje, especialmente agradecer o Raul e a Linda por liderar a América Latina e preparar essa sessão aqui para nós. Quero agradecer ao Luiz e a Maria Luísa, de Campinas, o Alfredo e a Alejandra, de Santiago, o Renato e a Maria José, da região leste de São Paulo, o Danilo e a Carol, de Lima, Túlio e Vaitza, de Bogotá, Carlos e Lucy, do México, Vinícius e Beatriz, da região oeste de São Paulo. Eu quero concluir falando sobre a continuação, aqui na Escritura de Atos 16. Vamos para o versículo 12, ver o que aconteceu depois que Paulo foi para Roma. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se unido ali. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Se Paulo e seus companheiros não tivessem seguido a visão de Deus para ir para a Macedônia, o que teria acontecido?
Lídia não teria se convertido, tampouco os familiares que moravam com ela. Então foi muito importante Paulo não pregar na província da Ásia naquele momento, nem na Bitínia. O Espírito Santo impediu 2 vezes eles de fazerem isso. Foi essencial ir para Macedônia pregar o Evangelho. Sim, e é algo incrível que Deus tem feito, porque assim como Deus fechou as portas para que Paulo entrasse na província da Ásia, Ele também nos fechou as portas para evangelizar pessoalmente e para termos mesmo a nossa conferência neste ano, mas podemos estar fazendo conferência virtualmente. Então é algo incrível que Deus está fazendo. Ele está abrindo as portas do ministério cibernético e muitas pessoas estão podendo ser salvas graças às redes sociais e à internet, que é o meio hoje mais evangelístico que existe. Então Deus tem aberto as portas para nós hoje e muitas pessoas têm sido salvas. Muitas pessoas como Lídia têm aberto o coração para a palavra de Deus e tomado decisões. Aqui no Rio de Janeiro, muitas pessoas têm sido salvas nas 3 principais universidades e também familiares de discípulos remanescentes têm se voltado para Deus e o mundo tem sido evangelizado. Algo muito incrível tem acontecido através dessa pandemia de coronavírus no nosso setor da América Latina. Especialmente aqui no Rio de Janeiro, Deus tem feito coisas incríveis. Como a Carol falou, Deus abriu as portas da Macedônia para nós. E nossa Macedônia cibernética é o Cyber Ministry. Estamos convidando pessoas através do Instagram, do Facebook, contatos antigos do WhatsApp, familiares nossos que moram com a gente, vizinhos. Nós temos muitas oportunidades agora com essa nova Macedônia. Então eu quero animar cada um a ter fé que Deus está no controle de tudo que está acontecendo, inclusive dentro dessa quarentena. Só no Rio de Janeiro, olha só, desde o começo do ano até agora, o mês de julho, nós tivemos de 29 discípulos, adições, até chegar em 43 discípulos totalmente comprometidos, amém? Só na quarentena foram 11 batismos. E isso foi uma quantidade de batismos maior do que o melhor ano que a gente teve, que foi em 2017. Teve 10 adições naquele ano. Então, olha como Deus tem abençoado nessa quarentena. Parecia um motivo de frustração, mas na verdade foi a solução que Deus nos trouxe. Então, eu quero inspirar cada um aqui a ter fé e evangelizar Rio de Janeiro, São Paulo, América Latina, o mundo inteiro, amém? Deus abriu uma porta que Satanás nunca vai poder fechar. E agora nós terminaremos com uma última canção e mais tarde, 17 horas, nós teremos a reunião de homens, amém? E 19 horas, a reunião de mulheres. Um ótimo sábado para todos. Tivemos uma sessão incrível e agora vamos cantar Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Por morrer na cruz por mim. Por morrer na cruz por mim. Agora é tempo de dizer. Agora é tempo de dizer. Sou grato por me amar assim. Sou grato por me amar assim. Quando prego Tua palavra. Algo queima em meu ser. Algo queima em meu ser. Porque nessa caminhada. Vou pregar até morrer. Vou pregar até morrer. E no vale das montanhas. Jesus me acompanha. Quando animo os irmãos. Jesus me acompanha. Quando prego Tua palavra. Jesus me acompanha. Até o final. Jesus, Jesus, eu amo a Ti. Jesus, Jesus, eu amo a Ti.